Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Kakuwang sa mga lingkuranan sa mga tunghaan sa Sugbo. Usa sa mga problema karon nga hapit na ang pagbukas sa klase. Kongresista Yeda Romualdez may klaro, way planong mudagan sa bisan unsang posisyon sa Sugbo. Cebu Archbishop Jose Palma mihagyo sa mga politiko. Dawaton ang pulso sa katawhan. 24 anyos nga motorista nabangga sa poste sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Tungod sa kakusog sa impact, tiil naputol. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kuntos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabalies. Kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, kakuwang sa mga lingkuranan, usa sa mga nasinating problema sa Pusok Elementary School sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Subay na sa pag-abli na usab sa klase sa sunod semana. Kini tungod kay sagad sa ilang mga lingkuranan ang gipanggamit na niadtong nilabay nga school year ug nangaguba na og dili na luwas nga gabiton sa mga tinun-an. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Nagsugod na karong adlaw ang Brigada Eskwela ug nangandam na ang mga magtutudlog mga ginikanan alang sa pag-abli sa school year 2025-2026 sunod Lunes, Hunyo 16. Ang mga classrooms og kisame nga nangaguba niadtong bagyong Odette sa tuig 2021 gigahinan na og 2.9 million pesos og kasamtangan na kining gipang-ayo. Apan gawas sa mga classrooms, suma pa sa assistant school principal nga si Randero Hapitan, nakasinati sila og kakuwang sa mga lingkuranan. Nibutyag siya nga ato silang gipahigayon nga inventory, 30% ang kakuwang sa ilang mga lingkuranan. Kini tungod kay ubay-ubay ang mga nangaguba nga mga plastic og steel armchair nga gipanggamit sa nilabay nga school year ug dili na kini mapahimuslan. Last year okay pa to. Karon lang nga medyo nanay mga depektoso ba nga mga armchair. So amo na nang gikuan kay delikado ba sa mga bata pud. Mga simbako mga to kuan sila sa mga buak nga mga armchair ana ba. Putaw mo gud na katong mga lingkuranan na nagdili sa una. Usa ang grade 3 advisor nga si Lucena Siguros ang nanginahanglan og bagong lingkuranan tungod kay sa 40 ka mga bangko siyang classroom, 30 na lang niini ang anaa sa maayong kondisyon. Yung makita diha nga mga chairs wala nay armchair, nakiwang-kiwang na mura na po siya kimay. Wala po siya backwood portion nga makasandig ang mga bata. So need siya og chairs. Kung naay mga donors, why not? Dawat ra jud mi. Gawas ni ana, usa-usab sa nakita niyang kinahanglan ng pulihan mao ang blackboard, apan may nalang kay aduna sila TV nga mo'y gamito niya sa iyang klase. Hinuon ni butyag si Hapitan nga ila na kining gipaabot ngadto sa DepEd Lapu-Lapu City Division. Sa kasamtangan, nakig-alayon una sila sa ilang mga stakeholders aron nga paspas masolusyonan ang maong problema. Apan tungod kay sunod semana na ang pag-abli sa klase, sigon pa ni Hapitan nga ang mga hinipusan nga mga kahoy nga bangko lang una mo'y gamiton sa mga classrooms nga nagguwang og lingkuranan. Napamtay mga kuan lingkuranan nga sa una nga nahabilin gyud amo asa nang gi kuan katong mga kahoy. Mao na amo ang temporary lang sa kaya gigamit ron actual kato ng mga plastic nga naay steel. Sa dato sa mungtunghaan, aduna na sila 2,440 ka mga enrollees ug gilauman pa nila ang pagsaka niini. Samtang ang maong tunghaan usab nakadawat og school supplies gikan sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Nadawat kini nila niadtong buwan sa Mayo ug ipasalig nila nga ang tanan mga tinun-an makadawat sa maong mga school supplies. Gilangkuban kini og writing pads, writing notebook ug composition notebook. Adto na kini nila ipang-apod-apod sa mga tinun-an sa unang adlaw sa klase. Cristel Joy Filerca, CCTN News.
Mga ginikanan giawhag sa Department of Education 7 nga ipadayon na pagsuporta sa ilang mga programa. Taliwa kini sa mga sulirang naangkon sa mga eskwelahan gikan sa kakuwang sa classrooms hangtod sa literacy sa mga tinun-an. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gihimugatan sa Department of Education 7 nga mahinungdanon ang suporta gikan sa publiko, ilabi na ang mga ginikanan alang sa mga programa. Subay kini sa mga giatubang nga suliran sa education sector nga gipangitaan usab og kasulbaran. Sa Lahug Elementary School, gilaw man nila ang pagdagsa sa libuan ka mga estudyante karong ting klase sunod semana. Matod sa mga kadagkuan nga ana sa 5,000 ka mga estudyante ang target nga ma-enroll karong school year 2025-2026. Gisay-isay sa assistant school principal nila nga sa kasamtangan gipatuman ang double shifting sa klase diin lain ng klase sa buntag ug hapon. Ana pa sa di mo menos usa ka gatos ka mga classrooms ang magamit aron ma-accommodate ang tanang mga estudyante. Actually, maigo pa man tano, but ang ato na yung main concern na since we are shared with the high school, our elementary learners have to come early because we have to start our class at 6 a.m. Gawas sa mga pribadong sektor, nagpatabang usab ang kadagkuan sa tunghaan sa city government pinagi sa local school board. Kini aron makabaton og dugang pundo aron ayuhon ang ubang mga classrooms ilabi na katong mga nangaraan. Our local school board in Cebu City is really very active in supporting our school. Not only Lahug but the entire Cebu City division. Anytime we can send requests to them and then they will magpadala sila ng manpower. Ginoon ang mga ginikanan ready na usab alang sa pag-eskwela sa ilang mga anak. Gikan sa paggasto alang sa baon hangtod na sa ubang mga panginahanglanon. Ang baon sa anak, mga school supply. Dagan ang gipangandaman. Ang paningkamutan ni DepEd 7 Director Celestino Jimenez nga matagan og pagtagad ang maong mga suliran gikan sa classrooms hangtod na sa pagkat-on kon literacy sa mga estudyante. Suma pa niya nga magpadayon ang ahensya sa pagpangita og mga solusyon. Kaya ang suporta sa ginikanan importante gyud kaayo, no? Dili lang kay mingon, dili lang i-rely sa teachers or sa eskwelahan nga dili ka ba o bubasa ang bata. Kana gyud inyong teacher dili mo tudlo. So ang teacher klaro gyud mo tudlo na, no? Navarro, CCTN News. Mga tinun-an sa elementarya o kindergarten nakadawat og libreng school supplies gikan sa syudad sa Mandawi. Samtang mga parules ug mga provisioners ni tabang usab sa Brigada Eskwela sa Mandawi City Central Elementary School. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Ang Mandawi City Central Elementary School nagsugod kaganinang buntag sa pagpanghatag sa school supply. Ang mga kindergarten nakadawat og kit nga dunay sud nga gray nga bag, papel, colored paper, coloring materials, gunting, glue, raincoat ug uban pa. Ang mga tinunan sa elementarya gikan sa grade 1 hangtod grade 6 gihatagan usab og mga school kits nga naglakip sa gray nga bag, mga notebook, papel, lapis, ballpen, raincoat, PE uniform ug uban pang mga gamit. Si Dr. Luella Guerrero, principal sa Mandawi City Central School niingon nga gigahinan sila og 3,700 ka set sa supply base sa populasyon sa tunghaan ni adtong uwahing school year. Si Consel Malcolm Sanchez, ang chairman sa Committee on Education, niingon nga ang syudad ni gahin og 80 milyones pesos gikan sa Special Education Fund alang sa pagpalit sa mga supply. Ang budget na aprobahan miaging tuig. Kada ablis klase ang mga ginikanan usa gina sa mga problema nga ilang giatubang bitaw nga asa mo kuha, asa mo palit o kining mga school supply sa mga bata na ang Dakbayas Mandawi nagpakabana nga naghatag yun og importansya sa atong mga kaigsuunang mga estudyante sa Dakbayan nga ang edukasyon priority yun nato diri sa Dakbayas Mandawi. Gawas sa syudad sa Mandawi nihatag usab og lain nga set sa school supply ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo. Samtang nagsugod na usab ang Mandawi City Central Elementary School sa Brigada Eskwela. Nagsugod lang ta para ma-set up lang nato o hinay-hinay ang eskwelahan. Pero actually ang brigada is around year-round man siya nga activity. So dili lang gyud kayo problema ang paglimpyo sa eskwelahan kay gi-maintain man gina nato, no. So karon lang na highlight kay daghan man tang stakeholders nga ning join sad nato. Lakip sa nitabang ang mga parolees o probationer gikan sa Mandawi Parole and Probation Office. Siya kay kabahin man ni siya sa ato ang programa pod nga
mahimo tang kabahin sa community, no? Tinuod gid siya nya mo coordinate pud ta sa principal nya. Dako kay kalipay ang principal dinhi ug ang mga maestra, no? Pananglitan ron kanang kalisod anang pagkabot anang kahoy nga putlon. Laing batch sa mga parolees ang mutabang usab sa Brigada Eskwela ug mga adlaw. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mga nagtrabaho sa Metroware 2 sulod sa Mactan Export Processing Zone nagprotesta sa atubangan sa Department of Labor and Employment 7. Gikasagmuyo nila ang 3 ka buwan nga shutdown sa ilang pabrika ug pagkatangtang sa 1,800 ka mga trabahante. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gipaagi sa liyok protesta ang kasagmuyong naangkon sa mga trabahante sa Metroware 2 tungod sa mga gihimong lakang ngadto sa ilang kaubanan. Atubangan sa buhatan sa Department of Labor and Employment 7 sa Dakbayan sa Sugbo. Gibuhagay sa labor groups ang ilang gibati ngadto sa mga nanarbaho sama na lang sa 3 ka buwan nga shutdown sa Metroware 2 diin dili pa nila maklaro kung wala ba himuon nga sanina gikan sa laing nasod alang sa ka international clothing brand. Ganam anam usab sa kadagkuan ang layoffs kung pagpanangtang sa trabaho ngadto sa 1,800 ka mga empleyado. Dason usab sa partido manggagawa nga labor union busting usab ang gibuhat sa kadagkuan sa Metroware 2 diin wala gina ang kahingawa sa factory workers pinagi sa usa ka union. Niapil ang kadagkuan sa PM Cebu sa nimong dialogo ngadto sa Dole 7. Nangutan namin nganong Metroware kung naghinay daw ang Sport City according to the management, pero nangutan namin nganong Metroware 2 lang if shutdown. Paman sila klaro itubag. Tubag naman nila, performance daw. Low performance ang Metroware 2. Dungan sa ilang protesta, miduso ang union gikan sa Metroware 2, inubanan sa Omega Piglas Union og notice of strike sud sa Dole 7. Gilagway sa ilang leader nga dili makatarunganon ang gibuhat sa mga kumpanya. Ang natabuan niya, nag-terminate nila, pinaagi sa ilang palisiya nga demerit system, pero kuan, daghan lang mga dagkog demerits nga empleyado nga nalaban nila wala tanduga mga opisyalis ra gilaras. Ang nga gipadayon nila ang pagpalanog sa panawagan ngadto sa palibot sa MEPS sa Lapu-Lapu City. Gikumpirmar sa Dole 7 nga gipa-convene na ang quick response team aron sabutan ang dugang pang-interventions bahin sa nimong kahingawa sa mong mga trabahante. Kabahin ni noon ang nimong protesta karong adlaw so sa Global Day of Action alang sa mga mamumuo. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, Kongresista Yeda Romualdez may klaro, way planong mudagan sa bisan unsang posisyon sa Sugbo. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pagising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung atagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon dinhi lang sa CCTN Channel 47. PRO7 Action Files.
Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakasong padayong isubay. Hatagan ng katinawan. Pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sampil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mukhang masakitin nato din ay karoon na kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano ko itang kani, Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga lama, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong wailaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, pamulitika o personal nga interes may mas gipatigbabaw sa kasamtangang liderato sa Kongreso, inay ang panagiusa sa tanan. Kini mo'y usa sa mga bugat nga rason nganong wa na ni pirma si Deputy Speaker Duke Frasco sa manifesto aron suportahan si House Speaker Martin Romualdez. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Una nang gikumpirmar ni Deputy Speaker og Cebu 5th District Representative Duke Frasco nga wa siya ni pirma sa Manifesto of Support aron padayunon ang liderato ni House Speaker Martin Romualdez sa 20th Congress karong Hulyo. Pinagi sa gipadalang statement karong adlaw, nakita niyang mas gipalabi ang personal nga interes kung isgutan ang pamulitika. Gipangayuan siya og pirma niadtong Mayo 14 alang sa Manifesto kag Romualdez. Apan wala siya midayon tungod sa inanay nilang pagsusi og mga konsiderasyon. Nasayran gikan sa mga kaubanan sa Kongreso sa Visayas ug Mindanao nga susamaw sab ang ilahang nga gibati nga mao ang pagpalabi sa politika. Maong nasagmuyo si Frasco kung nganong halos sukwahina sa naimong mandato isip mga magbabalaod nga mao ang pag-abag sa katawhan pinagi sa gidusong mga polisiya. Tungod sa nahimong desisyon, gitangtang si Frasco sa National Union Party. Matod sa presidente sa partido nga si Camarines Sur 2nd District Representative El Rey Villafuerte nga sukwahi kayo kini silang lakang nga mao ang solid support kang Romualdez. Gitaho ni House Deputy Speaker J.J. Suarez nga anaas sa 285 ka mga magbabalaod ang nisuporta sa liderato ni Romualdez pinagi sa pagpirma sa manifesto. Apan niya itong nakalabay lang nga weekend, mitingog ang asawa sa House Speaker nga si Tingog Party List Representative Yeda Romualdez og bidepensa sa mga hungihong bahin sa gingong pamulitika sa Sugbo. Gitataw niya nga wala siya'y intensyon nga mudagan pagka-gobernador dinhi sa Sugbo, sukway sa mga nanggawas nga hungihong. Maong nanawagan siya pinagi sa social media nga ihunong na ang paglambigit kaniya sa lokal nga pamulitika ug masatagan na lang og pagtagad ang kasamtangan niyang katungdanan. Dason usab ni Romualdez nga ang politika nagsentro unta sa serbisyo publiko ug dili ang pagduwa-duwa sa posisyon. Maong dili siya ang ngayang iamong sa mga pasangil ni Frasco. Sa katapusan, gipanghinaot ni Frasco nga tinud-on ang tiunay nga panagiusa sa Kongreso, inay nga magbahin-bahin alang na sa politika. Gian Navarro, CCTN News.
Gihangyo sa Ombudsman ng Court of Appeals nga libkaso ng temporary restraining order aron suspensuhon si outgoing Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Ni-issue motion for reconsideration si Ombudsman Samuel Martires niadtong Mayo 30 ug nagkanayon nga dili magamit ang maong apelasyon ug way laing governing body ang makalabaw pa niini. Gipahamtangan si Garcia og 6-month preventive suspension order tungod sa giingong pagluwat og special permit ngadto sa usa ka construction company. Daan ang gimugatan sa mga abogado ni Garcia nga dredging lang sa Mananga River ang gibuhat aron madugangan ang supply sa tubig sa Sugbo sa miaging tuig. Midepensa usab si Garcia nga igo lang tubagon sa iyang mga abogado ang nahimong lakang ni Martires. Gihangyo ni Cebu Archbishop Jose Palma ang tanang mamilansar sa miaging eleksyon nga dawaton sa kinasingkasing ang desisyon sa katawhan. Nanawagan si Palma nga magkahiusa ang tanang nga nakadaog sa gidaganan nga posisyon og ipalabi ang pagkamahiubsanon nunot ning naghinangat nga pagsugod na sa termino. Nakita niya nga igo lang gibuhat sa katawhan ang ilang tulubagon sa demokrasya nga mao ang pagpili og mga lider niadtong Mayo 12. Mas makagagahom hinuon ang tingog sa katawhan sud sa tasatagsa nila nga mga presento bisan pa man og gikwestiyon kini sa mga napilding kandidato. Laing giawhag ni Palma ang mga elected officials nga alagaran ang ilang mga konstituente nga adunay kaligdong isip pagpatuman sa ilang saad ngadto sa tanan ug sa Ginoo. Magpapili si kanhi Carcar City Mayor o karon Councilor-elect Nice Apura pagka-presidente sa Philippine Councilors League Cebu Provincial Federation. Kuno galing pilion, plano ni Apura nga muhatag og mas daghang benepisyo ug pundo ngadto sa iyang mga miyembro nga magamit sa mga proyekto. Una niini si Toledo City Councilor Ricardo Kuya Nick Pepito na mahayag sa iyang kaandam nga magpasubli alang sa laing termino. Gipangayo na niini ang suporta sa mga kaubang konsihal sa tinguha nga mas mapalambo pa ang PCL Cebu. Sa pagkakaron, si Pepito nilingkod isip ex-officio member sa Cebu Provincial Board. Donasyon nga sakyanan ngadto sa 15 ka mga sangguniang kabataan chairperson sa siyudad sa Mandawi hingpit nang napasar sa konsiho. Kini bisan pa man sa pagbabag sa tulo ka mga konsihal sa siyudad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Hingpit nang napasar kaganinang buntag atol sa sesyon sa konseho sa siyudad sa Mandawi. Ang ordinansahon pagdonate sa sakyanan ngadto sa 15 ka mga sangguniang kabataan chairperson. Hinuon tulo ka mga konsehal lakip si Joel Seno ang nibabag sa pagpasar niini. Gikwestiyon niya ang timing sa pagdonate nga na-turnover naman kini ngadto sa SK miaging tuig pa. While they admitted that the properties were already in use by the SK for several months already, and that is already in itself a violation of the DBM circular, which they should not be assigned vehicles in the first place because they are entitled to a transportation allowance. No? So with that, the services of the SK will never be disrupted even without those vehicles because they will be subject, all expenses will be subjected to reimbursement in accordance with the DBM circular, which I mentioned during the session. Matud ni Seno nga aduna pay daghan nga mga buhatan sa City Hall ang nanginahanglan og sakyanan sama na lang sa City Health, Market ug Agriculture Office. Moabot sa 17 milyones pesos ang gigahin sa syudad alang sa maong mga sakyanan nga usa ka box type van. Si Consel Florence Gale humawas ang presidente sa SK Federation nagkanayon nga dakong tabang ang gihatag nga sakyanan sa kasamtangang administrasyon nga magamit sa mga programa sa SK. Gihimugatan ni humawas nga ang sakyanan gidonate ngadto sa SK Council og dili iya lang sa SK chairperson. In fact, kanang isa kasakyanan kuwang pamgalin na para sa kanang ingon ani kadaghan ang ato manggong goal sa Mandawi no is for increased youth engagement yun sir. Unsaon man nato ang atong mga youth pag-engage sa atong mga activities if transportation services dili ta ka-provide nila. Ang atong mga youth in town, mga estudyante ni sila. Unsa man itay among igasto? Unsa man itay igasto ani mga batan-una nga moadto sa for example nga tay activities sa city. So amo pa di ay silang pagastuon og
kanang pliti gikan sa among barangay going to the city. Gitugan ni humawas nga ang syudad ang nagsweldo sa driver apan ila ang maintenance o gasolina. Nang hinaot siya nga ipabilin ang ilang driver sa umaabot nga administrasyon ug mahatagan og sakyanan ang uban pa nga mga SK. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, 24 anyos ng motorista na bangga sa poste sa dakbayan sa Lapu-Lapu tungod sa kakusog sa impact, tiil na putol. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, pag-inarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin ako din ay karoon na kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy.
puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kana imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handuman. Way laing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, 24 anyos na lalaking motorista na angol human mabangga sa puste sa barangay Agus, Dakbayan sa Lapu-Lapu kagahapon sa Kadlawon. Tungod sa kakusog sa impact, naputol ang tiil niini. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Nadangat sa tambalanan ang usa ka 24 anyos nga lalaking motorista human kini mabangga sa usa ka poste sa ML Quezon Highway Barangay Agus, Dakbayan sa Lapu-Lapu pasado alas 3:30 sa kadlawon kagahapong adlaw. Ang biktima usa ka production worker nga residente sa Sitio Dako, Barangay Agus. Sa investigasyon sa kapulisan, ang biktima gikan sa Barangay Agus ug padung sa Barangay Maribago ang iyang direksyon. Apan matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, na kumpirma sa investigador gikan sa kabanay sa mga motorista nga gikan kini nag-inom ug padung punta kining mopalit og ilim nung makahubog. Gikan ni gainom since Sabado pa sa gabi, nagsugos lagi inom Sabado gabi then mato nabuntagan almost 3 na. Nahutdan sila giinom, then as ingon sa iya mga kauban is nigawas pa ni siya kay mopalit unta og ilim nun balik. Apan nawad-an kini og kontrol sa manobela hinungdan sa iyang pagkabangga sa poste. Tungod sa kakusog sa impact, naputol ang tiil sa 24 anyos. Siguro to tungod sa nakainom na siya, possible ato nakatulog o na wag tangan, wala na siya ka-control sa manobela, mo to siyang nabangga siya sa poste. Katong poste nga steel nga poste. Murag initially dito na igo to yang tiil matong nalagpot yun ang yang right foot. Kitataw sa spokesperson nga self-accident ang nahitabo og wa kini gikasugat. Dali hinung nadala ang biktima sa usa ka tambalanan sa Mandawi City ug padayon pa kining nagpaalim. Sa pagkakutlo ning balita, gisawayan pa pagkuha sa CCTN News Team ang habig sa pamilya sa biktima. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Upat ka mga high-value target adakpan sa managlahing buy-bust operation sa Tagbilaran, Bohol ug sa Dakbayan sa Talisay dinhi sa Sugbo. Kapin 4 milyones pesos nga kantidad sa illegal nga drogas ang nasakmit sa maong operasyon. Ang kasayuran nihatod pagbalik ni Crystal Joy Filerca. Duha ka mga tigpahuyot sa illegal nga droga sa Tagbilaran, Bohol ang nadakpan sa buy-bust operation sa Tagbilaran City Police Station niadtong Sabado sa gabi sa Purok 4 Barangay Kabawan sa maong Dakbayan. Nasakmit gikan nila ni Clima Colozon alias Proco, 39 anyos, taga Purok 3 Barangay Biking Dawis ug Wilbert Ladeza Veloso alias Duking, 48 anyos, taga Anislag Maribohok ang upat kadagkong binulto sa gituohang shabu nga motimbang og 500 gramos nga adunay standard drug price nga 3.4 million pesos. Matod ni Police Lieutenant Colonel John Karin Escobar, ang hepe sa Tagbilaran City Police Station, nga tungod sa pagkasakmit sa gidaghanon sa mong drogas, daghang kinabuhi ang nasalbar. Samtang nadakpan usab sa buy-bust operation sa PDEA 7 ug kapulisan sa Talisay, ang high-value target ug iyang live-in partner sa Sitio Oratan, Barangay Tangke sa maog gihapong adlaw. Nasakmit gikan kang alias Joji, 47 anyos, ug alias LV, 50 anyos, taga Sitio Umagay, Barangay Tangke, Talisay ang duha ka pakete sa shabu. Aduna kini timbang nga 100 gramos ug bubalor og 680,000 ka pesos. Giingong makabaligya ang dinakpan og hangtod 300 gramos matag semana. Kasong pagpayuhot og pagpamaligya og ginadiling drogas ubos sa Republic Act 9165 ang atubangon sa mga dinakpan. Crystal Joy Filerca, CCTN News.
Muabot sa 65 ka mga surplus nga mga sakyanan ang gisakmit sa Land Transportation Office kon LTO o mga tinugyanan sa balaod atol sa ilang operasyon sa Barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay. Matod ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza Disikan nga pulos mga right-hand drive ang sakyanan gikan sa Japan nga nag-operate dinhi sa Sugbo. Gipailawom sa tulog ka buwan nga pagpaniid o nagilusad ang operasyon uban ang mga sakop sa National Bureau of Investigation kon NBI 7 ingon man sa Philippine National Police. Dugang pa ni Mendoza nga nakahatag og dako nga risgo ngadto sa tanan nga mga motorista ang right-handed nga matang sasakyanan. Gibalhin na paingon sa impounding area ang mga nasakmit nga mga sakyanan subay na sa nagpadayong investigasyon. Gironda sa mga sakop sa City Mobile Force Company sa Cebu City Police Office ang armadong lalaki sa Barangay Malubog sulod sa iyang panimalay pinasikad sa search warrant. Ang suspetsado giilangan si Fernando Cabilion Arcilio, 52 anyos, taga Sitio Katilong, Malubog. Atol sa operasyon, nakuha sa mga pulis ang usa ka kalibre 38 nga pistola nga dunay duha ka mga bala sa iyang barrel. Lakip sa nakuha sa mga personnel sa CMFC ang pinakete sa gituang shabu sa iyang bulsa. Matod sa investigator on case sa CMFC nga nakadawat sila og impormasyon nga magdaladala og armas si Arcilio ilabi na kun mahubog. Duha ka kaso ang atubangon ni Arcilio kini mao ang kalapasan sa RA 10591 o ang Section 11 Article 2 Republic Act 9165 kun pagtener og illegal nga drugas. Samtang sa laing balita, nadakpan sa manhunt operation sa Inayawan Police Station ang duha sa tulo ka mga suspek nga nipusil patay sa 17 anyos nga batang lalaki diha sa Basak Pardo niadtong Hunyo 5 sa gabii. Mga suspek positibong gitudlo sa saksi nga maoy nakahimo sa krimen. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Duha sa tulo ka mga suspitsado nga responsable sa pagpusil patay sa 17 anyos sa sitio Exoville, Barangay Basak Pardo nitong Huwebes, Hunyo 5, 2025. Ang nadakpan kini sa gilusad nga follow-up operation sa Inayawan Police Station alas 8 sa buntag kaghapon dito sa Barangay Kinasang-an sa siyudad sa Sugbo. O nang nadakpan sa Richard Olango Dalman sa mga barangay, human nga dunay nakahatag impormasyon og pagka alas 12:05 sa hapon, nadakpan usab ang kauban ini nga si Romel Villeta alias Tukmol. Ang pamiling gawas noon lang mao ang kauban ini nga si Anisito Caballero Ibrado alias GR nga hangtod karon nagtago-tago na. Nitong Huwebes alas 6:20 sa gabi naposilan patay ang 17 anyos nga si Jezreel Rosende Olciano sa Exoville, Barangay Pardo sa siyudad sa Sugbo. Base sa migawas sa investigasyon nga ang target sa tulo ka mga suspitsado mao ang usa ka alias Ating nga nagpuyuro sa Bogarapit. Si alias Ating usa ka drug personality dinadakpanan niadto nga Hunyo 5 nga napalhog na sab sa Inayawan Police Station. Ang iyang pagkasikop ay naghatag og iwang kung kinsa ang misuway sa pagkutlo sa iyang kinabuhi kami angin na hinuon sa 17 anyos nga lalaki. Positibo siya nga ang tulo mo'y nagpusil patay sa 17 anyos. Sanglit sa miging buwan, gipusil usab siya niini nga ang bala mitapsing lang siyang bukton. Human makuha ang tanang kasayuran milo sa dughat pursuit operation ng Inayawan Police Station sa posibleng ipangtaguan sa mga suspitsado. Doon ay mihatag impormasyon kung asa nagtago-tago sila nga Dalman og alias Tukmol nga mahinungdan nga wala nila kinilungi sa pagpangita hangtod nga sila napusasan. Sa investigasyon nga nakuha sa mga sakop sa media sa usa sa mga intelligence personnel sa CCPO nga dili lang magpahingaan nga ang tulo puro sa mga drug personality o naa kini sa listahan sa PNP nga mga high value target ug sakop sila sa Nadera Drug Group ug Nadera Gun for Hire Group. Tungod ni gidayeg ni Police Colonel Enrico Figueroa, hepe sa Cebu City Police Office, ang Inayawan Police Station nga wala muhurong sa pagpangita sa mga suspitsado. Gimando ni Figueroa nga pangitaon usab ang kauban ini nga pabilin pangagawas noon nga si Anisito Caballero Ibrado alias GR nga gituan nga naara sa Kinasang-an Pardo nagtago-tago. Giandam na ang kasong homicide nga ipasaka sa Inayawan Police Station batok sa maong nga mga suspitsado. Arnold Bustamante, CCT News. Kapin 700 ka mga wanted persons sa tibuok probinsya sa Sugbo na dakpan sulod sa Dulan Unom kabuan. Kinisubay sa kamanduan sa Police Regional Office 7 nga hugtan ang pagpangita sa mga pinangita sa balaod nga dunay pending warrant of arrest. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Arnold Bustamante.
Sunod lang sa kapin sa 5 ka buwan, ang kapulisan sa probinsya sa Sugbo nagasikop kining 726 ka mga wanted persons gikan Enero 12, 2025 katuna sa Hunyo 2, 2025. Sa data nga gipagawa sa Cebu Police Provincial Office, nakalusad sila 726 ka mga operasyon, pag-serve sa 876 ka mga warrant of arrest, neto nga mga akusado nga dunay mga pending warrant of arrest. Sa 726 ka mga pinangita sa balaod, 82 ni ninabutang isip most wanted person o 644 ang wanted persons ug usa aga nakala sa Torsa Police Operations. Si Police Colonel Jovito Atanasio, ang hepe sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo, mihulagway nga malampuson sila sa ilang kampanya sa pagukod sa mga labing pinangita nga tao sa balaod sa probinsya. Iyang gidayeg ang mga personel sa CPPO sa ilang maayo nga performance ug ang ilang dedikasyon sa trabaho aron magpabilin ang kalinaw ug kahusay sa mga lungsod ug syudad sa lalawigan. Una na nga mimando si Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang direktor sa Police Regional Office 7 sa tanang City Provincial Office Directors nga pahugtan pa ang ilang paggukod sa mga wanted persons sabay sa paghatag sa seguridad sa May 12, 2025 election. Gumikan sa subsub operation sa kapulisan, nahimong manampuson ang piniliay karong tuiga, matod ni Atanasio. Ang Bustamante, CCTV News. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, sagtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.